Alam manunta ko'y gusto isulti nga nung terminal lamang yun nga ing ani. Wala na ba'y kahumanan tanang mga pasakit nga nung terminal lamang yun di nga niya kong mabati. Sa kadugay panahon akong kahintang may pulos kay problema ra may naangkon. Ako rabay nakabaluan ning tanan haluyos akong mga gibati nga nung way makakita. Ginuuray nakabalo siya rin nasayod sa tanan-tanan karong gihambing ko. Ambot lami naman kaayo mo balik sa pagkabata katong mga panahong bunal ray hinungdan sa luha. Pero di naman di pwede kay maumay kapalaran kung asara man takutob di na to mabaliparan. Kung isanis pagsulay unta lang matapos na kay naglisod na kung tama ng butlag makaya pa. Ginoo ko tabangan munta ko mga problema na ko nga dili na makaya. Ginoo ko tabangin na intaon ako mga problema na ko nga dili na makaya. Oo kahibaw ko nga daghang problema mo abot. Kasakit nga naagian sa kasing-kasing gagamot. Wala man gud mo kabalo kung unsay akong sitwasyon. Padung nanis pagkamatay nga problema ra ang rason. Oo dili sa yun labi na ug walang wala. Abi nilag okay ra ka pero mata kay nagluha. Ginoo ko tabangi ko aron lang ni malampasan. Kay di sa yun kahibaw kung ikaw ra gyud makatabang. Pasaylo ako Ginoo sa akong mga sala. Pinaagi man sa pulong sa buhat o gunahuna. Kung makasasala ko diha sa imong atubangan. Maong sa kong mga nabuhat na ngayon kapasayuhan. O ayaw ko og pasag di kay dili na ko ni kaya. Kagiunta og kusog luyo sa kong mga kaluya. Oo kahibaw ko nga gamay ra gyud ni nga problema. Pero tao ra pud ko nga kinahanglan pud og giya. Ginoo ko tabangan mo